नमस्कार। जय श्री राम। आज आम जानिबा वैदिक स्विच वार्ड विषय रे। वैदिक स्विच वार्ड आमर देवगुरु देवता मानकर गुरु जी होची अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार नाम अनुसार से स्विच वार्ड टी बहुत पावरफुल स्विच वार्ड, बहुत पावरफुल स्विच वार्ड। आई स्विच वार्ड को आपण पानी को चार्ज भी करि परिबे, आउ एमती भी जप करि परिबे। से अश्विनी कुमार देवगुरु अश्विनी कुमारंकर नामकरण अनुसार असीना से स्विच वार्ड होची असीना। बहुत पावरफुल स्विच वार्ड असीना। ताको काच ग्लास रे पानी नेबे, पानी को धरिकी आउ असीना 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 एमती कहि परिबे। जे कोनोसी सिचुएशन हे तो मेन तो सिचुएशन हेल्थ पाई बहुत पावरफुल। जेहेतु देवगुरु देवता मानकर गुरु से थिले अश्विनी कुमार, तांको ना अनुसार हिची असीना। हेल्थ पाई जे कोनोसी इश्यू हितबो माने रेगुलर याकू जीवन गोटे मंत्र भाव बाछि नियंतु। छुआ छोट छुआ हो कि बड़ हो, जे कोनोसी तुमको जहाँ भी हो, तुम्हें से पानी को चाहिबो किछि समय असीना 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 मने मने भाबुथबो। मन भावना गोटे जागृत होथबो, विजुअलाइजेशन करुथिबे जे माने असीना तागर ब्लेसिंग यूनिवर्स को ब्लेसिंग आछि। ब्लेसिंग पड़ुछि से पानी रे, से पानी ग्लास रे काच ग्लास नेबे, काच ग्लास पानी रे, काच बोतल हो कि काच ग्लास हो, पानी रे तांकर ब्लेसिंग पड़ुछि। हम संपूर्ण सुस्थ हेछि, संपूर्ण सुस्थ अछि, संपूर्ण सुस्थ अछि भाविबे। आ पानी को पूरा ढक ढक करी पी जिबे नै। से जेमती चा जेमती पियंती, चा पियंती जेमती सेमती चाखी 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 ढके 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 अल्प अल्प ढके ढके अल्प अल्प चाखी चाखी के पीबे। आउ सबुदिन पी परिबे। एमती तो पानी तो आम सबुदिन पिउछु कि नहीं, सबु बड़े पानी पिउछु। दिन रे जे कोनोसी मुहूर्ते पानी पीबे, पानी को टिके देखिबे देखिबे मने मने देखिबे असीना असीना कहिबे। आ पानी को देखि कहिबे असीना असीना करि परिबे। ए पानी को मो आपन करिबे जे मो पानी पाई मो संपूर्ण सुस्थ अछि। हेल्थ पाई करि परिबे, मनी पाई करि परिबे। ए पानी रे पानी पी मो पाखको टंका प्रचुर परिमाण रे टंका आसुछि, मनी पाई करि परिबे। आउ करियर पाई भी करि परिबे। जो कोनोसी काम पाई आपण इंटेंशन देकी करि परिबे। असीना गोटे स्विच वार्ड हला। आ गोटे स्विच वार्ड होची श्रीम। श्रीम माँ लक्ष्मींकर बीज मंत्र होची श्रीम। वैदिक स्विच वार्ड माँ लक्ष्मींकर बीज मंत्र। माँ लक्ष्मींकर बीज मंत्र को भी हम 1008 थर बा 108 थर जप करि परिबे। डाउनलोड करी गूगल डाउनलोड करिकी रखि परिबे। आउ बजे की भी सुनी परिबे, जप करि परिबे। आता रिचार्ज मध्य अछि, से रिचार्ज मध्य कहूची। से रिचार्ज ला श्रीम को जे कोनोसी गोटे दिन रु जे कोनोसी दिन आरंभ करि परिबे। पूर्णिमा दिन तो आरंभ करले त आहुरी बढ़िया, किंतु जे कोनोसी दिन रु आरंभ करिवे। किंतु श्रीम श्रीम जे कोनोसी गोटे टाइम रे करले भलो। तो आपनकर सुविधा अनुसार आपन करिवे। श्रीम 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 जप करिवे। श्रीम रो फास्ट डे रु 21 डे पर्यंत करंतो। जो दिन 21 डे पूरी जब मझे गैप रखेबे नहीं।
ଆଜି କରିଦେଲି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ କରିବି, ସେମିତି ନାହିଁ। ପୁରା ସିରିଏଲି 1 ଠୁ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ସେଠି 20 ଦିନ ବି କରିଥିବେ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ଫାଷ୍ଟକୁ ଫେରିଯିବେ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟରୁ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ 21 ଦିନ କରିବେ। 21 ଦିନ କରିସାରିଲା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ, ଡାଲଚିନି, ଗୋଟା ଡାଲଚିନି ଆଣିଥିବେ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିବେ, ରଖି ସାରିଥିବେ। ତାପରେ ସେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ କାଚ ବାଉଲରେ ରଖିପାରିବେ। କାଚ ବାଉଲରେ ରଖିବେ। ଗଲାବେଳେ ସେ କାଚ ବାଉଲ ନେଇକି ମାନେ ହାତରେ ମୁଠା କରି ଧରିଥିବେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ, ଯିବେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମଞ୍ଜି, ଯେଉଁ ଆମେ କମଲକଟି ମାଳା କହୁଛୁ, ପୂଜା ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେଇଠୁ ନେଇଯିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା କଥା କରିବେ, ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସିଯିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରିଥିବେ। ତାପରେ ସେଠି ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ବସିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀମ୍ 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 ତି ଜପ କରିବେ। ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ବସିବେ, ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କରିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସେ ଡାଲଚିନିକୁ ହାତରେ ମୁଠା କରି ଧରିବେ। ଧରିକି ପୁରା ଗୋଟେ ମୁହାଁ ହେଇକିରି, ଏକ ମୁହାଁ ହେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯଦି ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ଠିକ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବା ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ନହେଲେ ଯଦି ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍କ ହେଲା କି ଗଛ ମୂଳ ହେଲା କି ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ବି କି ଛାତ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବାହାରେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ବସିକି ସ୍ମରଣ କରିବେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଯେମିତି ମେନ୍ ଡୋରରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଏମିତି କରି ଫୁଙ୍କିଦେବେ, ଯେମିତି ଘର ଭିତରେ ସେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ। ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ସମୟ ପଡ଼ି ରହିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝାଡ଼ୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି 11ଟା ଶୁକ୍ରବାର ଏଇ ରିଚୁଆଲ୍ କରନ୍ତୁ। 11ଟା ଶୁକ୍ରବାର ରିଚାର୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ 100 ରୁ 1000% ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା, ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଯାଇଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।